माने रिनानि हिनै कायसा सिगनसा जे पान्दा ख्लायजाखा म पान्दानि बरम गोनां पान्दानि त्रिफां दिनैनि चिनि म पान्दावो आसुकजाक फाइमानजा गंखै मोसाया समाज मा फाइनाय जा दिनैखाय चिनि बरम गोनां निनि आनि जतनि खासुकसा मन्त्री बरम गोनां बिश्वकेतु देव बर्मा अरो चिनि हदाव सामुं तांनाय रक अरो निर्मल देव बर्मा साबजुनाल कायनिनि चेयारमैन कायसातो तिनि तैफां बरम गोनां बिनय देव बर्मा ताय परितोष देव बर्मा चिनि आदमजुग शिवांजलि देव बर्मा दलदली लेम्सनि जेहेतु बरफ पाइमानि बरनसजों अर्डार होमानि चिनि चेयारमैन अलिल देव बर्मा ताय बो चिनि रिजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट बरम गोनां जोग चिनि हदानि सामुं तांनाय गस्पेल हालामनि परे देव बर्मा फाइया बरबो बेलाय बेलायखौनो हामबाय मारुओ ताय बिनि टीम अब अकमनो तिनि मा सानाय चिनि त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानि यागुलो अबनो पुइले अबया जोंनो पुइले चिनि बुबाग्रा चिनि बर रंनो बाहायकाय किसा मिसा सेब्रिमान जे एमडीसी डेवलपमेंट फंड एमएलए निखाय आगे न तंगो आबो चिनी एमएलए जखन एमएलए इंप्रूव 2018 नि सिमिनो एमएलए डेवलपमेंट फंड न सोंगो ताबो तिनि सुदर तामजांनाय सुबजांनाय अबसिमि चिंग्रिया गामि आमसे रगो गाड़ी बाथांमनि जागा रगो हाथी गाना रगो कतर कतर काय लेलामानि न पैसेंजर सेट आबो न नायनाय ताबो बुसु डेवलपमेंट नोंथांगा आबो बचिनि डेवलपमेंट फंड निबायनो थानाय बसर पुइला चिनि एडिसिनि चिंमान मानि पुइला सारा त्रिपुरानि जरि एडिसि बिसिंगो अमाहायके बेन पार्टी कीर्तन गिटार जरि रितंग खांखाय ओ जागावनो जों पुइला जों गिटार रिउ न नुखना सोशल मीडिया ते तो अमाहाय खायै शुद्ध डेवलपमेंट ओ जागा सिमिया ताखुकते बुकुकसंग अक्रा चक्रारो ताकलाय सिमिया ताकलाय बो गोबां मानसिनि दरखास्त रिमानि यागुलबो ओ जागा मानसिन रां खरस खायखि दंया स्कूल डेवलपमेंट मा खायनाय लामा डेवलपमेंट मा खायनाय गोबां मा जों सुबालाय दङ आबोनि बागै जों जे मानमानि जों रेखा खालिनि बागै जों ताइसा कताल खायै जे दरखास्त खालायमा तो खालाय दंखानो अमो 2024 नि सेप्टेम्बर अक्टोबर गो जे दरखास्त मानमानि न जों ताकायनो अबोनि बागै केबोनि खा कन्यानि केबोनि खा फुजांनानि कगिया जों जत पावर चिन यागन हाया ताबुक तिनि अरबो चिनि ब्लक कमिटी न जों दायित्व मारबो चिनि अरबो दायित्व मारबो जों ताबो बुरि बदल न अरो जों 63 ता तिनि 63 और 63 ता प्रत्येक बिसिओ 3 ता खायै जों रिसु जानाय जों मिसिन देनाय खरसा बरक सावो म 63 ता मिसिन बाजार नखर कांकाय आगिरि सुबनाय र ननताय बुद्रिखला खानि साव रेना नांया नखर खातुला तब ककरमा सानाया जों दुइटा जागा तब 63 ता मिसिन हरपानो किन्तु नरनो जों तिनि याफांनाय खरसा खरन और तांफायनाय नर किनो तिनि नगमा थांया नरनि जागा हांके बरनाय
Arunachal sampani ko yabo mathanai kamnaka Guwahati bo thango kamnaka Delhi bo mathanai Kamuk Soral Surendranagar Bakhandapur Balurbon Bharat Chaudhary Sunaram Dini tamne bono je Sankhola Ramshankar Purbo Simna Sharat Chaudhary Meglibon borok ningnai industry Sankhola Industrial Training Center borok ek mas training फोरोंनाय जों अनेक जों नुखा आं जखन एमएलए दंफ्रुबो अंतिरिखा रैया तनिमां ओ नक्सि कोनाव बेराजाक ताइवाइसे थांफुरगोन करिखा बुइनो फाले हका आमति रतङ आमति जेनो याकै yang mo hongkai yang thane purbo noagaw chini tarpore yang rubri tisha borokathal dumrakari purbo tomakari poschim tomakari poschim chanpur purbo chanpur modhyo chanpur tisha mungkroi kaisa sugrimalia dukhito chungabo chesa kai dongo abonga blok kisa judangma bai जों वाकी नगनो सुंग्री मालिया हाइपन जों दिनै अ माने रिथानि तो तंगो एमएलए के जेतु क्लाइमाबा हाइपन से बरो बहायनो एमबीसी डेभलपमेंट फंड नि जिनि बरो मोनां रुरेल डेभलपमेंट बिसिंतनि मानिखौ गाबोन बागे आं तिनरो जे लिस्ट माने जे बरो लिस्ट अर क्रय जे फाइया जों बनो रिमाइया कारण फाइना नांगो मानानि बागे थिगे मा फना आबु या फान्ता आं ननो सेनागे नोंना फाजि आसले मा फाइने बेना जों मिटिं र खुब कम नं खलायजौ माइरामानि जरा माइ बसों चिनि सिमनावखाय फसल गायनाय दं पाइलेया तावखाय किसा फसल ब किसा बाय ग्रुप का आबुनि बागे जराव जों जत बर्नबो नमासमा नखनाय हिनै जों जुर खायराया नाय नाय दि ताकुते बुकुक सं তিনি যে এমএলএ নং সঙ্গে হকা এমডিসি সঙ্গে হরকা পৃথিবী বুসক বুসকাঙ্গা গকম তিনি বাই 20 বছর সিগাং তিনি বাই প্রায় 36 বছর সিগাং আং এমএলএ দংফ্রো ফোন করই ওনে কিপ্যাড ওলাকে কিপ্যাড কাইসা চিকন টেমাখান নকিয়া বড় কাইসা কইসু বুম ফাজাগো নকিয়া পুরা হनै বুস তাবো 5G অনেক বড় ছাও মা বাবুনো চাবরো আনা নাংনুয়া স্যামসাং সুমসুং তাওবে সিডি আপেল সেমারিসনে আপেল সে দাবি খেলি উতাবো আর যত নুফু আর যত খালাইমানো যে বুঝে পরিবর্তন দেখাবা গে তাবো जों नायनो खांकाय এই যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক লামা जों बियांति खालामखागा निनि खय समनि सिमि खय समनिया আগরতলা তো নিনি ধর্মনগর পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে মিথাকা আজি ন্যাশনাল হাইওয়ে হাই গাড়ি বাই গাড়ি সে পাস লাইনে খুব কষ্ট 82 রকম যখন ধর্মনা থাঙ্গো পুইলা 2 দিন নাঙ্গো ট্রাক সাকাও কেব সাকাও পুইলা নেতা খাইবানি ডাঙানি বছরগ আগুনে আজারগ বয়স তো কমলিয়া ইসনে আশীর্বাদ বাই আফ্রু লামাও উরুম রম ফেপাই মাতলাম আর সাউই থানানি বাবে তাবো হুঙ্কা ঘন্টা হিসাব 6টা ট্রেন কাখা নেঙ্গার 10টা মিটিং সগৈ দংছা অফিস খাইদে মানে বসে করতে আগক যাক বাজার গ্লান ডেভেলপমেন্ট ডিডব্লিউএস আর অনেক সার তৈমানিয়া গাড়ি বাইর হদে গাড়ি বাইর হরো ও গাড়ি বাই ত্লাংনাই র পুষ্কিনি নে ত্লাংখা বরনি ত্লাংখা খিবুতি দা ত্লাংখা সুপ্রি দা ত্লাংখা নংলাই যাও তুই সিক্রি হিংকেবা তাবো মাসুনি খ তানে মনো হেজাবারি হিংটা নলসাবারি ফাকরাম ফাং 10 গরিয়া লাইয়ে খুয়াই নাইখলে বাংলাদেশ নাইখলে জংখা তুই ওয়াইছরা বাম 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 চিনি আমার সিমিতে তুই ফাই ও তুই তাব নুকজা 10 গরিয়া মাতিয়া ভারত চৌধুরী নিনি ইয়াঙ্গ তামনে বনো ইকো এই যে তামনে বনো তিসাকমা মোহনবাড়ি নিনি তামনে আইসরাং
তিসা মুংক্রই জগচন্দ্র পাড়া যত বিসিনি পাড়া 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 ম্যাক্সিমাম পাড়া আরানি অপারেটর সাববা চিরিতি ব্রাহ্ম থাকাইনে রং আরানি অপারেটর বাকিনা কংনো ককটা বরং জাগেন খেটা তিনি স্কুল তামো তো মানে নিনি সাই থাঙ্গা আং আফ্রো এমএলএ তংফ্রো মন্ত্রী বাই মুখ্যমন্ত্রী ওয়ালা লাই আনো অফিসার সৌ সার আইন নাই কাভার করে না কিতা কাভার করে না মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার দেওয়া যাইতো না ঈশানপুর এনসৌ এটা কাভার করে না কত ইঞ্চি লাগে এনসিকা কত ইঞ্চি লাগে আইন কাভার করে না তুমি নি এমএলএ না আমি তসরাং কোনি বাইশ মারুমছি আমি না থাকলে মন্ত্রী সহ থাকতো না সুধীর মজুমদার থাকছে একটা সাদা কাগজ ল কিতা করতো লও না দেশ না আপনি আবার তো সরব বলে এমএলএ থাকবো কেবা রিজেন দিয়ে দেবো আজকে থাকতাম না আমার কথা শুনে না অফিসারের কথা শুনে লগে লগে লিখা আজ ওরা যে বড় আরো পরিবই মাধ্যমিক পাস খাইনাই তিনি ইংলি এমন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ দেববর্মা বড় না আঙ্গ হোস্টেল খুলো গই আজ আগা হোস্টেলের দায়িত্ব নিবই ঈশানপুর তিনি ব্যাংক ম্যানেজার তিনি আইএস অফিসার আইপিএস অফিসার একদিন 29 জন তার কামুরাবাদ দিনাং মাস্টার আর পাংরিও তিনি আর স্কুল এক সময় বাই থাম আই থাকা তিনি ছিল মন্ত্রী তাম খাইয়া দারকামার স্কুল যেভাবে তাংজাখা একদম রাজবাড়ি একাই হোস্টেল কটরমায় তাংজাখা সিমনা এলাকাও একলই কটর মাখাই 480 জন পরিমাণ নাই আনি বুসা পড়িয়া পড় আনি বুসুকলে পড়ি নাইলে আনি বুসা চাকরি মাই পড় বুইনি বুসালে মানাইলে ডেভেলপমেন্ট 15 কোটি টাকা এমএসএ নকাহাম টং পিএম শ্রী এই মন্ত্রী একটা হুমকি পাই না আমি মন্ত্রী হইছে না আমি কি জনপ্রতিনিধি না আমার এখানে কেন দিত না টাকায় 15 কোটি নেই আখালিয়া সরানো নকটাস তাঙ্গাকো বরকাথালাং খাইছে নক কুবলুং কাহাম খাম 9 কোটি চাঁদপুর 6 কোটির উপর পিওর যে বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ মিডিয়াম যত জায়গা কাম খাইয়াকে বড়নি ফাইকাব তিনি যারা কেবেন নাই যারা সানার সানা মুসঙ্গ কি যে সবাই মানা হার নাই ওয়াটার রিসোর্স তিনি সাইসাবাড়ি আগে বললেন কেন সাইসাবাড়ি পাইথাঙ্গামো পাড়া বোল্ডার খিগলাইনে একদম পুরা ব্লক তাই কাখলাই মালিয়া অবনহন জনপ্রতিনিধি পুরা পাড়া বিশিংতেই সিসি রোড দল দলেনি পুরা গুড়িও সিসি রোড জানিয়া সরান সিং বাকিরাম পাড়া সিসি রোড পাড়া পাড়া লামা যত পয়সা যেতাম তো মানে এই কম একটা বছর লামা তো কাবো কবামা লামারে নাইছেন আসছে কবামারি ওই তারপর जों তো ফনা কন্ট্রাক্টর অমুক কন্ট্রাক্টর जों সাইমালিয়ালে जों বুইহাকে প্রচার খাইয়া খাজানি তাকুতে বুকুকসম थानाय बছর जों सिनि टिप्रामथा क्षमता फैमेन लगे लगे जों नगर नगर जों खोदोंरो 2025 কোনো কসা কুফুর কর্ম গুদাল চেখরা দা নাংলাক जों যত নগন जों অন্তত खोदोंरो নাই अब राजनीतिनि बागे सिनि बर उराम उराम माना नांगौ कम्बल जों रिखा যত করিনো কম্বল রেখা जों ताकलाय रिया खाल एक लगे जों खालिरि নাই আবব একদম কাইসা কুসু রিমারক নুগুসु मासिं पाइति रग लाख मासिं फाइन सिगांना नांगानां किसा खमका मासुम याखाय रिनि तांबा जारा रिगनाय तागिमिया बयस्क जों लिस खायनाय जत्न जों बंनो रिगनाय कांसा कांसारनाय अब आनिया ननो डेभलपमेंट खायनानि बागै ननो जहतो रिखा आ जागाव जों तांखाया मार्केट ताव एत काहाम बाजार नाय सुबुल सिंह 1 কোটি 93 লক্ষ টাকা সবুল সিং যে বান তমানে মাননীয় চিনি বরং গোনাं অনিমেষ দেববর্মা ফরেস্ট মিনিস্টারनि মান লগে লগে आं चिठी सिगा मिनिस्टारनि सिंगा बब साका आरो ताबो इको टुरिजम बिराट एक टुरिजम पार्क थानाय गाना गिनिनि चिनि যারা বেকার দোকান দিছাই মাননাय आ सुबुल सिंहनो बाजार बागम काहे कासे कतर मांगनाय 1 কোটি 93 লক্ষ টাকা নেই
lama bo jokon national highway jokon phaina area bahike development yang na kaisa kusu borok tongo সরকার বুয়া পরকার বুয়া কিছু বুয়া বরি সিমান ফং ওর বাজার খুলো গইরিও তাই যেন বন্ধঙ্গ ওর মারি অনি সাও তাই যেন কেতলাং থাংজাগো আমতে ফুটকারি রাজনীতি সিং খাইয়া जों कग्रिव कंनारो गहायसे शरद चौधरी बड़ काठाल ताव इंडस्ट्री चलि दङ दुतला शरद चौधरी बड़ काठाल सुनाय जत बाजार तंगानि चिनि जों जतन डेभलपमेंट खायना बागै आगामी 2025 नरक नुनाय डेभलपमेंट टाबनहिन आनि कर्तव्य नङा न रहरका आं मा खायनाय आबनानि साम एके स्थिति मा खालामनाय ताकुते बुचो अबजरि जों खायनि हांखाय जोंनाव दिनै भबिष्यतनि बरक जोंनो कम सानाय दिनै आं 1993 आव एमएलए ककमानि अनेके साव नोंताय जीवनताय पेरिया थो पेरनोबा आं सांमा खायनाय आं दफानि बागै सांमा थांनाय बियो तो सुनुखा ओ तो यूबीएल जखन अरब कुमारी चिनि बर बुथारका चिन बर उग्रपन्थी नि जखन रमजाखा जागा जागा जखन थांखा अरनाबार कान्यानि थांखा सरकार बुसकां आगो गइनाय जेल 17 बार पुलिस बार रमजागे 6 बार जेल खालायखा दा फनाता खम खमके बासाय दंखुबले थैयाब्ले बरकी थैया जादोबा सागि थाबायनो रेडि नोंखौसो गुलि दं रेडि जरा फाइ दङ निनि मानथायनि बागै निनि सिक्लारक ताइ साबाहायखाय खाख्लाब तागै फुनौना नागाना सस्त तपसे ओंखायनो मागोनो फाइया नक सकजाका हर बाय बरक थां सकजाका आगरतलानि लामाओ तिप्रासानि थै कसखा पारा पारा सकजाका पुलिस बाय कगि बुथार जाका उस्कुलिस्ट्रार कग बुथार जाका दाबि हागे फाइया इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम भारत माता के जय हिने आशेक मानिया सामयिक कालनि बागै व्यक्तिगत ओ बरगनो रां रुय बृद्ध भाता बरगनो रां सावय ओ त पुंगनि रेशननि पिजि खालायनो आसि गरथै माननाय निजिनि व्यक्तिगत भाबे जों व्यक्तिगतनि बागै खाया जोंनि बुबागा व्यक्तिगत मै खाया आमनि बागै आं तिनि सानाय फारि तिनि जेनि मानमानि अबननो खा कसमदि अबननो काहां खालायदि अबननो फारि जों जेखुनु बर गरिब थैयो गोनांबो थैयो गरिब कायजाखौ गोनांबो कायजाखौ आं जेहेतु बर मोनां चिनि मन्त्रिनि बेन पार्टी सिमान थाखाय बय 15,000 ना थानि आं 13,000 ना खायतां फुति सं पाबुं लागलेना बरं जोंनि नारो बर फायनाय फना संगाराले 15,000 नाव बंगारखौ 13 हंगे फेरक नि नर फायनाय लेना अबो जों किसा जों रिलैक्स ओ खामबा बांतिनो खामबातिना थांगाखैनो दाम सान्दागो या आबुनि बागै जों जदि न थांसा खायो जों तंना नांना है चिनि सायानो बंगाव सादि चिथिनि फन बाय सादि जों सायानो चिनि सायानो जों सानाय खाजोन काखौ तेबखौ जों चिनि बुसकांनि साल खुब कठिन लड़ाई माननाय जों लड़ाई खायनो जों ओ हा साकाओ ओ पृथ्वी साकाओ जीव जंतु जत तमानि केवल परिश्रम सारा पशु पक्षी पानंथं बरंनि मसामाय फांथं बरगो परिश्रम सारा बहुत पुंया जोंबो परिश्रम खायनाय चिनि बिसिङाव जे कुसंस्कार तमानि बाजाराव समय नष्ट खायो तास थांनायाव दिबर माजार साइमानिया थाङै बिग बुसानो कुलुयो मामुइ संजागिया मानैखाय साजागिया अंगो बाजारनि मानगनि मानै काहाम फालानि फाइगांखाय मानै फालबायमानि परे और गोबाङा बाजार दङ जान्दी मुन्दा थोङै लांता एकमात्र रिसमि कानि थाङो मुंसा मालाया ओ मायानि बागै दाम खायथांगो नमना खाय माथांगो सुवाक मुं माथांगो बख्रम हिमबै माथांगो बिहिगै हिजाखनो सयजंनाय जात तामगै जोंसिन समाजनि सोसाइटि नारख्लांनाय
বনি বাগিনো বুসকাংনি 10 তারিখ এপ্রিল যত ইয়ত রঙাং সাকা প্রত্যেকটি ক্লাব ব্যাডমিন্টন আর ব্যাডমিন্টন ক্রিকেট নি ফুল সেট চুনাই বিসিও 3টা যতন কুথুম লাইন আসুবাই সাবধানে বিসিও 3টা গ্রুপ ন চুনাই এবং খালি जों खेला मोथोंनाय फार्स्ट प्राइज जों बाहायनो जोंनि स्टेट लेभेलनि हाय 2 लाख टाका फार्स्ट प्राइज 2 लाख सेकेंड प्राइज 1 लाख थर्ड प्राइज 50,000 जों नाय कारण ताइबसिन बरक उछाउंतु ड्राग्स नों माखासे नाय जोंनि समाज सेस नाय तोखा नोंनि आंनि जोंनि तो प्राइज सेस समय किन्तु नों आं जुदि ताबुंनि आफ्रिका हामखाय भारत मायाखाय निनि बुसानि निनि बुसक खासियाखाय नों बर' थांख्लायनाय अ दफा नों सायसुं कस्त मांला आंबो कस्त माननाय तिनि फुङां जखन दुगानाव थांगो सार ता सासिरि तामसांखाय आं सिलिन्डार गाय दंगासै खगैतलां थांगा सिलिन्डार का एमन बाबे रोजायबाय सिलिन्डार खासमा हायके क्लां थांगाता सिलिन्डार कोन खायजे गयाखौ अ आंनि सिलिन्डार थिन दंब्ला किन्तु ए सिलिन्डार जखन हाना थांब्ला आरो सय रोजाखि सिलिन्डार याता खरकसा बरंनि साइकेल केताल तुमानि साइकेल केताल तु बेरे खालामदो जाबो आसनो खलंना बकरो लामा गाना क्लां थांगाता आ बेटारि न खलगै थान्दा के आबो की आ परिवार कायसा दा कष्ट मानि दंना ए आबो बनि बागे जों तिनि खा दंथगो बसर खरकसा टीसीएस अफिसार दङ सिमनानै जों तिनि खा दंथगो खरकसा आईपीएस अफिसार विजय देवबर्मा संहाय शुद्ध आईपीएस सिमी बतनिया सोसाइटिनि बागै जोंनि समाजनि बागै गोरै रंनि बागै बय बायरि माया रंनि बागै बुसुक गरतिचिनि एलाकाना बो लेखा पढ़ा खलायनाय बागै बुसुक फायदं बसर जोंनि बुसुक स्रायरक साख्रि माया हम्पानो साख्रि मानै दं परिश्रमा खायनाय बाबा एमए पास खायना नांलिया बाबू मिसालायो ना डाक्टर बो बय पाइसुगै परिमानि यागो बताइसे बय मा पाइ उकिल बो आमतिनो इंजिनियर बो आमतिनो गन बुसाना आपिता सरि थानि कुसिङो थांदि परीक्षा रेडी दुख नांगौ एमए पास इंजिनियर ग्रुप डी चाकरि थांमाने आबो बकायसा पलिसि जोंनो चाकरि लिया आंनि डिपार्टमेन्ट आं बेसेबां सागा 7,622 जन आंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव ताबो पोस्ट भेकेन्ट दं तालायनाय नंनां कौरो जों तालायनाय बुसकांनि दिनाव एडिसिआव जों मास्टार तालायनाय एडिसिनि चिनि जे रिनानि कक दंमोन जों रिनाय जों केबल किरिया नांखाय जों लामाव पूरा सारा त्रिपुरा बन्द खारिनाय जोंना रां होयाखै नंनि आंदोलन बाय नंनि सभाबाय दिनै केन्द्र सरकार जोंबाय चुक्ति खालाया दिनै मन्त्रि थांगा आं चुक्ति इच्छाखै जुरखायनानै खालाया दिनै आ चुक्ति खायमानि तेरे फसल दङ पुष्पबन्त दिनै जे गभर्नर हाउस जे दंमोन आबनो खालामनाय माने मियानाव नित्य नुखोना मागनाया कोटि कोटि रां प्लास सिना जे आगिनि जे दंमोन पुष्पबन्तनो रक्षा खायै आ जागाव चिनि बरंनि बागै निनि अरतामने बनो काहाम खायै चिनि जारा ओ बायरे रग परि तंनाय रग होटेल मैनेजमेंट जारा खायनाय रग बरन परना बागै बरन मागना बागै एडिसिओ अमाहायकेन प्राय 267 कोटिनि से गोबां रां खरस खालायनाय बर के नों आं सिरि खगै माने नों आं सिरि खयाखै ओदान खामो नों आं सिरि खयाखै ओदान खामो ताबुक सिरि आङो एसडीएम अफिस थांना बागै सिरि मन्त्रि साव लराय माखायनाय चिनरनि नवोदय थांना बागै बुसुक साखाया असम्भव এই যে নবোদয়নি বাগै अयलागन खरबुसुक सागिर माखा साइमान निरिसेरा बुसुक हामका परिमाण साइजामान नर नुनुखा दालान बुसकांगो अर कलेज नाय अर ताबो कलेज नाय आईआईटी कलेज नाय छरा जों जरा रे नांगैया बरनि कबे ता खाफ्रम दि बलाओ हर पुनि नगो सिगाव हायका हाबै कुटनीति रे रंनि लगी ता थांदि
অবো ননি থানে আং কয় কাজে इंग्ली आमपान तब बेलुनफा मा फादो যাই হোক তিনি বেলাইখান आं दंथगो आं बुरि रंग आं सानाय सिनि मानि थाइसक बायका अर नुखाना अर जों जत अर थेबाकामो जों आसुना जागा दंला बनि बागै जों अर जतन रेडि खायतनिखा कायसा काय एसरायनि कमिउनिटि हल थानाय ताई कायसा हंकाय चिनि इंडस्ट्रिनि टिएसआर केम्प बिसिदेन दंला चिनि मन्त्रि जों आसुकनियान साकाबलै जों आसुकनिया इनिया खाय मन्त्रि खाय बहुत कुछ खमबाय तो थामो तांसु समबाय गेसान नरा खुनिसुंगो जों समनायनियो सिनि जे हिम तंगमान नुकरा मिया चीफ इंजिनियर तुइ छ जे दरगुन दिन 5टा कालिबारि साउसु साइमान पा बुइरा सप्राला खामरो साइमिया नुकजागे भाबा फायो हा तो से याक जुरि खमा सानो जों अनेक जागा थांमालिया बसाव काका इस जाजागलियाना ताम खासिनाय सागला दिरला 6-7 थांमालिया ता टाइम नांलेना थांखायना फाजा खुलुमा गेनि फाइनियाले मुताइरु साइमा संगा हा किसाला सुगमा तंगो याके टाइम बांधो आगि सुधीर मासुमदार मुख्यमंत्री तंफ्रो जतने इ हिसाब फाइनाय যখন ঠিক 2টার আগে থাংসো হরনি আপরো সুইচনি ওয়ালা লাইতো স্যার আপনি আইছেন না গেছে তো তোমরা সবাই ঘুমাইছে নিছো থাঙ্গো থাঙ্গিয়া আঙ্গুনা হাবাই মারো আপরো ওটা আঙ্কাইজা প্রো বফাই বিহীন তো বই এত দেরিতে আইছেন কেরে আইছে তো আমি করি কেতা আপরো বড় হাইবানি বিন বকে খাতিমা তো নি আপরো তো ফোন বকরে নি নগ কালবেরি ফাইতো মনে নানি আমতেই জরা মানে চিনি ডিউটি দিস ইজ আওয়ার ডিউটি অবহে চিনি রেসপন্সিবল खरचा बरक हास्पाताल क्लाइ दंखा थैनांखा जों थांमाया तुमाखौ चिन प्रतिनिधि दं जत जाना खरचा बरक बर्तिं माया जों दं खरचा बरक उपाय करिखा जों दं जामान मानसुं जे नों सानमासो बिमाया फाना बनि बागै खाजानि ताखौते बुकुसं म माने ना फाइना फाइमा गाव मुइसुबा कक सिपाइलांले आबले हिंथाय जा तबाय खेदानि मासाव वाइसौ मा सालायसों बुफरलेताय नरबाय नमनोसुं देलि फाइबाय हितुंमायाबले सिनि कथमार नब दं मा खोनारो बनि बागै आं अर बुरि रंनाय जे बरक फाइगा अर बंनि सिगनेचार मा खालामनाय अर बंनि जत जों नारजा जों आगामी फाइनाय सिनि बुसकांनि बुधबारनि सिमी जों सिनि ट्रेनिं सेंनाय जों नांखाखै ट्रेनिं फाइनाल नब जों टिफिननि बेबस्था खालामनाय जों डेली खायापा दं साबजा बादे दुइटा बेच फोरोंनाय बा खरंनै दंनाय दुइटा बेच उइलाव 8-10 सिमिचेंखा ताइसा बरनो बरकासो फोरोंबोनाय ओंखाय एक मास बिसिङाव मटामटि गाहाम खाय रोङै थांमोन नांखाखै आमोनि बिसिङाव मटामटि गाहाम खायबा दतिनो पुलिस रहाय पासिं आउट खेर हगायसिनायखा क्लान्थाङै थिर रुजुइफान होनाय आरो तुंगाबो जों जतन बुंनो फेफायनाय जतन न ताइसा हामबाय रे किसा कक समान किसा लाइनिया जतन आनि कक समाने अरंपाइके जन खुलुमबाय